بس اب چھوٹی سی بات کر کے معذرت معافی کا اجازت لے لیا. سما ٹی وی پر مجھے ایک مرتبہ ویپر کے لیے کال آئی کہ خاتون ہے بہاولپور کے اندر اس کا واقعہ پیش آیا اور وہ خاتون کو کسی نے مار دیا. جب مار دیا تو اس خاتون تجربہ بتا رہا ہوں اور میں نے کہا بہت غلط کام کیا, خواتین کی عزت ہوتی ہے, اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے, ایسے کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے, بہت غلط کام کیا. ٹھیک ٹھاک میں نے ویپر میں فائرنگ کر دی جو کرنی تھی. ہوا کیا, بعد میں وہاں سے بہاولپور کے اسی علاقے سے کچھ معززین کی کال آئی میرے پاس. انہوں نے کہا مفتی صاحب آپ نے یہ رائے دے دی, آپ کو پتہ ہے اس خاتون کا معاملہ کیا تھا؟ میں نے کہا جی مجھے آئی ڈونٹ نو, مجھے نہیں پتا. اور انہوں نے کہا کہ اس خاتون کا معاملہ یہ تھا کہ یہ ڈاکوؤں کا ایک گینگ چلاتی تھی اور ہمارے علاقے کے 18 افراد کو یہ قتل کر چکی ہے, اور انہی مقتولین میں سے کسی کے وارث نے آج اس کو قتل کیا. اب ہمارے پاس زیادہ سے زیادہ اصولی موقف صرف اتنا رہ جاتا تھا کہ جناب اگر کسی بھی ملزم یا مجرم کو سزا, عدالت کا کام ہے کہ اس کو قانون کے مطابق سزا دی جائے, کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کا اختیار نہیں. بس اتنی سی بات میں کر سکتا تھا, اس سے زیادہ بات مجھے نہیں کرنی چاہیے تھی, جبکہ میں نے اچھی خاصی مذمت کر دی. تو بعد میں ندامت اور شرمندگی کے وقت میں بار بار اس سے بچاؤ کا طریقہ یہ خبر کی تحقیق اور حسین قدریں جو ہماری تھیں ان کا لحاظ رکھا جائے, اور جو ہیومن رائٹس ہوتے ہیں ان کا ہم بنیادی طور پر لحاظ رکھیں کہ یہ ایتھکس بھی ہے اور اسلامی شریعت کی تعلیمات بھی. اللہ تعالیٰ عمل کی ہو. بہت بہت شکریہ مفتی زبیر صاحب نے بہت زبردست ظاہر گفتگو فرمائی ہے, اور انہوں نے آپ کو ایسے ایسے اینگلز بتائے ہیں جو عمومی طور پہ آپ جو ہے مس کر دیتے ہیں. اور میں ابھی ذرا ڈسکشن کو ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر فوزیہ خان صاحبہ, جگہ اتنا انفلوئنس ہو رہا ہے تو ہمیں آنے والے دنوں میں اپنے نصاب کو کس طرح دیکھنا چاہیے, کچھ اس پہ تبصرہ فرمائیں. بہت شکریہ نوازش صاحب, اور میں پہلے تو کنگریچولیٹ کرنا چاہوں گی پروفیسر صاحباب اور آپ کی ٹیم کو, بیکاز جو معزز مقررین نے اس وقت بات کی ہے یہ پرابلی وہ چیزیں ہیں جس پر ہم مے بی آف دا کیمرہ یا کہیں کونے میں بیٹھ کر تو بات سن رہی تھی. مقررین نے جو بات کیا ہے اس میں دیکھیں ایک بڑی کلیئر ایک چیز جو ایک پوائنٹ نکل کر سامنے آ رہا ہے which is related to the general ecosystem of misinformation. انفارمیشن کا جو ایک ایکو سسٹم تھا وہ ڈسٹرب ہوا ہے. ڈسٹرب کس طرح ہوا ہے کہ if you look at to the national statistic, around 73% کے قریب کی جو انفارمیشن ہے آن دی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز دے آر فیک, غلط چیزیں رپورٹ ہو رہی ہوتی ہیں. سو بڑا ہی کلیئر ہے, اور زبیر صاحب نے بہت خوبصورتی سے اس چیز کو بیان کیا ہے کہ تحقیق کیوں امپورٹنٹ ہے. جب آپ تحقیق نہیں کرتے ہیں آپ کس طریقے سے ایک چیز کو لے کر اس کو ایک نئی ڈائمنشن دے کر کہیں سے کہیں لے جاتے ہیں. دوسری چیز جو سامنے آتی ہے ساری ڈسکشن سے, دیر از اے کلیئر شفٹ ان ٹرمز آف ٹرسٹ. آج کا نوجوان گورنمنٹ کو ٹرسٹ نہیں کرتا ہے. آج کا نوجوان, آج کی میں بات کر رہی ہوں, وہ اب میڈیا کو بھی ٹرسٹ نہیں کرتا ہے. وہ ٹرسٹ کر رہا ہے اپنے پیئرز کو, اپنے آس پاس کے لوگوں کو, اپنے دوستوں کو, اپنے فالوورز کو. آئی ایم شیور یہاں پہ ولاگرز بھی ہیں, بلاگرز بھی ہیں. وہ ٹرسٹ کر رہا ہے اپنے پیئر کو زیادہ. Now if we look into the perspective of تربیت of that peer, وہ بھی اسی بیک گراؤنڈ سے آ رہا ہے. اس پیئر کا جو اس کا ساتھی ہے اس کا بھی ایکسپوجر شاید اس طریقے سے نہیں ہے, چونکہ لیٹس سر ایکسیپٹ ود بہت ساری معذرت سرور صاحب کے سے کہ ہم سب شاید ذمہ دار ہیں اس چیز کے کہ جو ہمیں ایک تربیت, ایک ایکسپوجر دینا چاہیے تھا تحقیق کے حوالے سے کسی خبر کی, کس پر بھروسہ کرنا ہے, وہ چیز ہم نہیں کر پا رہے ہیں. اور یہ کوئی اچانک سے نہیں ہوا ہے, یہ سالوں سے ہوا ہے. اینڈ I'll definitely take this blame کہ ہمارا نظام تعلیم رسپانسبل ہے کیوں کہ اوور دا ایئر ہمارے ہمارا جو تعلیم کا سسٹم ہے اس نے بچوں سے کریٹیکل تھنکنگ چھین لی تھی. ہم نے بچے کو سوال پوچھنے سے روک دیا تھا.
ہم پسند نہیں کرتے ہیں کہ بچے جو ہے وہ کلاس میں, چاہے وہ کسی بھی لیول کے ہوں سر, آپ ایگری کریں گے, چاہے وہ اسکول کا بچہ ہے, چاہے وہ یونیورسٹی کا ہے, کالج کا ہے, لیکن ہم نے اس سے وہ سوال کرنے کی جو اس کی طاقت تھی, وہ طاقت اس لیے میں اس کو کہتی ہوں کہ بیکاز وہ کیوروسٹی اس ایج میں اس کے ہارمونل سسٹمز کے ساتھ, اس کے انوائرمنٹ سے ریلیٹڈ بہت ساری چیزیں ہیں. اگر ہم اس کو پراپرلی چینلائز کرتے, اگر ہم اس کے سوالوں کے پراپر جوابات دے پاتے, تو شاید یہ چیزیں اس شکل میں نہیں آتی. لیکن ڈیمیج ہیز بین ڈن, جس میں بہت ساری اور بھی ڈیٹیل لمبی ہو سکتی ہے. اس وقت اسکول ایجوکیشن لٹریسی ڈپارٹمنٹ گورنمنٹ آف سندھ کیا کر رہا ہے, یہ میں ایک ٹائم تھا کہ اور بہت سارے بچے اگری بھی کریں گے کہ جب وہ چھوٹے تھے کہ وہ بڑی ڈیبیٹ ہوتی تھی اسکرین ٹائم کم کر دے بچوں کا, اسکرین ٹائم نہیں ہونا چاہیے. اب کیا ہو رہا ہے, زبیر صاحب کی بات کی کہ جہاں پہ تحقیق نہیں ہوتی ہے. اس وقت اگر ہم ٹرینڈ دیکھیں اس واٹ, بیکاز میں تو خود ایک کوئی چیز سوچ رہی ہوں, میرے کسی دوست نے کوئی چیز ٹویٹ کیا, اس نے کوئی پوسٹ لگا دی, اور چونکہ جو ہے وہ لیٹس ایکسیپٹ دا فیکٹ کہ جی فار اس دس سوشل میڈیا رائٹ ناؤ از مور کائنڈ آف اے وامٹنگ پلیٹ فارم, جہاں پر بیٹھ کر ہم اپنے اندر کی بہت ساری نیگیٹیوٹی جو کہ شاید میں نارمل گھر میں بھی نہیں بات کر سکتی, میں اپنے آفس میں نہیں بات کر سکتی, میں دوستوں سے نہیں بات کر سکتی ہوں, مجھے وہ پلیٹ فارم مل گیا ہے جہاں پر شاید میں وہ پازیٹیوٹی نہیں بتا رہی ہوں, لیکن میں نیگیٹیوٹی کو سیکنڈ ہی لگا رہی ہوں پروسیس کرنے میں اور اس کو وہاں پر وامٹ آؤٹ کرنے میں. سو یو نو there are different factors right now. What we are doing at the school education and literacy department right now is کہ وہ بچے کو ایڈس پرووائڈ کرنا. آپ نے بولنگ کی نمازیں شروع میں بات کی تھی, بہت بڑا مسئلہ ہے اور بہت بڑے بڑے اسکیمز ہیں اس وقت. اقبال جہتو صاحب از ہیئر, اور یہ بھی شاید اس کو آگے بات کریں گے کہ کس طریقے سے بلنگ کا شکار ہو رہا ہے بچے بچیاں دونوں, چھوٹی عمر, بڑی عمر, یونیورسٹی کے, ایون میرڈ کپلز بھی, رائٹ. سو وہ جو ایڈ ہے وہ ان کو پرووائڈ کی جا رہی ہے. سروج صاحب when he was the vice chancellor of Trinity University, ذریعے ہم نے مختلف یونیورسٹیز کو آن بورڈ کیا کہ جی اسٹیم, سائنس, ٹیکنالوجی, رائٹ, ایجوکیشن, آرٹس, میتھمیٹکس, یہ ساری چیزوں کا جو کانسیپٹ ہے, دس از دا نیو کانسیپٹ, انجینئرنگ, سوری, ٹیکنالوجی اینڈ انجینئرنگ, اس کے ذریعے کی جو چیز میں کتاب میں نہیں بتا پا رہے ہیں اس کو ہم نے ان انٹرونشنز کے ذریعے بچوں تک پہنچانے کی کوشش کی. For us at the school education department, the بچہ is not the one who is living in بڑا شہروں میں رہ رہا ہے. ہمارے لیے ظاہر وہ بچہ بھی ہے جو دور دراز کے دیہات میں کہیں ایسی جگہ پہ رہ رہا ہے جہاں پر اس کے پاس کوئی فیسلٹی نہیں ہے. So for us, engaging them is also important. So یہ کچھ اچھا. اسی طریقے سے اگر آپ نصاب میں اس وقت دیکھیں گے کہ جہاں پر ہم آئی ٹی کا ہمارا کریکولم جو نیا بنا, which was reviewed by the Microsoft, اس میں ہر جگہ پر جہاں پر ہم انٹروڈیوس کرا رہے ہیں وہاں پر اس سے سیکیورٹی, سیفٹی چیزیں کیسے ہو سکتی ہیں اس کو بھی انٹروڈیوس کروایا گیا. بند کر دوں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر فوزیہ خان. ایک چیز میں کہوں گی بس, آئی نو اینڈ میں آتے آتے ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس بالکل ٹائم نہیں بچے گا. سو اٹس جسٹ دیٹ کہ کسی کا ہتھیار نہیں بنے, کسی کا ہتھیار نہیں بنے. جتنی سوچ سمجھ اللہ نے آپ کو دی ہوئی ہے, آپ یہی بچے ہیں نا جو کہ کسی وقت جب ماں باپ کی بات صحیح نہیں لگتی ہے بولتے ہیں نا ماں باپ کو بھی کہ اماں آپ صحیح, ایٹ لیسٹ میرے بچے تو کبھی آن اینڈ آف, بچے کیا میرا تو پوتا بھی اب جو ہے وہ مجھے کبھی کہتا ہے کہ اماں آپ صحیح نہیں کہہ رہی ہیں. سو جب ماں باپ کے ساتھ گھر میں جب آپ سوچ کر یا اپنی عقل کو یوز کر رکھا ہوا ہے, آپ کو جو طاقت اللہ نے دی ہوئی ہے اس کا وہ آپ سے کوئی نہیں چھین سکتا ہے. جسٹ انالائز, ایک خبر آتی ہے اس کو 2 منٹ کا ٹائم دے دیں, 2 منٹ کا دیکھیں کہ دیکھیں کچھ یہاں پر آئی ہے, جسٹ ٹیک فیو سیکنڈ, آگے بڑھانے سے پہلے 2 منٹ کے لیے سوچ لیں کہ میں کہیں استعمال تو نہیں ہو رہا. بہت شکریہ. بہت شکریہ. بھرپور تالیاں ہونی چاہیے ڈاکٹر فوزیہ خان کے لیے. کئی سالوں کا میڈم کا خدمات ہیں
महकमा तालीम के हवाले से, तालीम के फ़रोग़ के हवाले से, लेजिस्लेशन के हवाले से मैं बिला ताख़ीर जो है हमारे दरमियान चेयरमैन इंटरमीडिएट बोर्ड जनाब फ़कीर मोहम्मद लाखो साहब बैठे हुए हैं। और लाखो साहब सबसे पहले तशरीफ़ ले आए थे, टाइम के सबसे ज़्यादा पाबंद है, भरपूर तालियां होनी चाहिए लाखो साहब के लिए भी। लाखो साहब जो हैं वो जो हमारे कश्मीर से जो साथी आए हैं दोस्त एम्बेसडर, उस वक्त ये भी पहुंच गए थे, तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उनका। लाखो साहब चूँकि आपको पता टाइम की कमी है तो बस मुख्तसर मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा आप थोड़ा सा रोशनी डालें कि जो हमारा जो यूथ है और जो हमारा डिजिटल मीडिया है अब ये किस तरफ जा रहा है, इसमें क्या बेहतरी की जो है गुंजाइश है, आपकी नज़र में आप क्या समझते हैं? थैंक यू फवाद साहब और मेरा साथ। सबसे पहले शुक्रगुजार हूँ अल्लाह की ज़ात का, हबीब का, इस मकाम पे जब आपने हमें बुला लिया है। गुलाम हुसैन सोह साहब है मेट्रो बोर्ड के चेयरमैन, मेरे और दोस्त भी हैं जो दूसरे तीसरे पैनल में बैठेंगे। अच्छा, यहाँ पे बात करने का अभी से नहीं है, ये शुरू दुनिया जब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रबिया खान यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं तमाम सब्सक्राइबर्स एंड व्यूअर्स। तो भाई आज का टॉपिक होने वाला है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव, तो आपको सबसे पहले तो ये एडवाइस करूँगी एंड तक आप लोग जुड़े रहिएगा, क्योंकि आज होने जा रहा है सिंध डिजिटल मीडिया कॉन्फ्रेंस की ज़बरदस्त किस्म की एक पैनल डिस्कशन, जिसमें डिजिटल मीडिया का पॉजिटिव यूसेज आपको दिखाया जाएगा और पूरे कराची शहर और पाकिस्तान के जितने भी नामी गिरामी माशाल्लाह हमारे पॉलिटिशियन हस्तियां हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। उसके अलावा पाकिस्तान का पूरा मीडिया मौजूद है। सबसे पहले मैं बात करूंगी और बताऊंगी कि ये अवेयरनेस सेशन क्या है। तो लेट मी इंट्रोड्यूस वेरी रिस्पेक्टेबल गुलाम मुहिउद्दीन भाई, हु इज द फाउंडर ऑफ बनो यूथ की आवाज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। मुहिउद्दीन भाई, सबसे पहले तो आई वुड रियली लाइक टू थैंक्स कि आपने मुझे यहाँ इनवाइट किया इतने ज़बरदस्त सेशन में। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कवरेज के लिए, क्योंकि आज मुझे बहुत इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, क्योंकि हम अपनी ईच एंड एवरीथिंग अच्छी पॉजिटिव जो है वो मीडिया पे डालते हैं, कोशिश करते हैं कोई नेगेटिविटी ना जाए। तो सबसे पहले मुझे बताइए कि अवेयरनेस सेशन है क्या? सबसे पहले तो मैं आपको शुक्रिया अदा करूंगा कि आज की इस एक्टिविटी को आपके पेज के जरिए से लोगों तक जो इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है डेफिनेटली वो एक बहुत पॉजिटिव होगी और लोगों को उससे बहुत फायदा भी होगा। आज की इस इवेंट का मकसद पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की आबादी का जो तनासुब है उसका 59 से 60% यूथ पे मुश्तमिल है। और सिंध डिजिटल मीडिया फोरम का मकसद ये है कि यूथ को लाकर डिफरेंट शुबजात के अंदर जिस पे वो काम कर रही है, कहीं ना कहीं लैग कर रही है, उसको वहाँ पे सपोर्ट किया जाए, प्लस उनको वो अवेयरनेस, वो आगाही, वो शऊर दिया जाए कि जिसको जानकर, जिसको अपनाकर वो अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिव वे में अब कामयाबी हासिल कर सकें। आज इस सेशन के अंदर एजुकेशन सेक्टर, टेक्नोक्रेट भी हैं, ब्यूरोक्रेट भी हैं, उसके अलावा जो मजहबी स्कॉलर्स अंदर बैठे हुए हैं, वो हमें बताएंगे कि हमें ऐसा कौन सा काम है जो हमें सोशल मीडिया पे करना चाहिए और कौन सा काम है नहीं करना चाहिए। सोशल मीडिया के बाकायदा तौर पर रूल्स हैं, क्लॉज हैं, उसके ऊपर सज़ा और सज़ा के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन। तो हम ये समझते हैं कि लोगों को इसके बारे में ऑन टाइम मालूमात दी जाए ताकि वो इन सब चीज़ों से बच सके और सोशल मीडिया को प्रॉपर पॉजिटिव वे में यूज़ करें। ठीक है। अच्छा, मुझे बताया, आपने कहा यहाँ एजुकेशनिस्ट मौजूद है, पॉलिटिशियन मौजूद है, बहुत सारे यहाँ पे लॉयर्स भी हैं, मतलब आपने तमाम लोगों को इकट्ठा कर दिया। तो इन लोगों का डिजिटल मीडिया से क्या कनेक्शन है? ये सारे वो लोग हैं जो डिजिटल मीडिया से जुड़े हुए लोगों के डिफरेंट टाइप के सवालात हैं, जिसका वो जवाब चाहते हैं, जिसपे वो अवेयरनेस चाहते हैं, शऊर चाहते हैं, मालूमात चाहते हैं और सबसे पहले अपने अंदर इन सब चीज़ों पे अमल करके अपनी ज़िंदगी में एक पॉजिटिव तब्दीली चाहते हैं। जिसका जो शोबा है उस शोबे के अंदर वही बंदा हो, उसका आंसरेबल हो, वही उसका जवाब दे, तो एक बेहतरीन चीज़ है। मैं यहाँ पर ज़रूर नाम लूँगा, प्रोफेसर मिराज सिद्दीकी साहब हैं जो सिंध डिजिटल मीडिया फोरम के रूहे रवा हैं, चीफ पैटर्न हैं, और उसके बाद जो सेंट्रल प्रेसिडेंट है नवाज़ भाई। ये इन लोगों की और इनके साथ पूरे कराची की और कराची के साथ पूरे सिंध की जो लोग हैं उनकी इसके अंदर सपोर्ट हासिल है और ख़ास तौर पर इसका नाम रखा ही गया है सिंध डिजिटल मीडिया फोरम, ताकि इसमें हम कराची से लेकर सिंध की सतह पर तमाम ही शुबेजात के लोगों को, तमाम ही ज़ुबान बोलने वाले लोगों को बगैर किसी
फर्क के शामिल कर सकें। ठीक है, तो भाई जबरदस्त किस्म की ये पैनल डिस्कशन आपको दिखाते रहेंगे, आप लोग एंड तक इस वीडियो का पार्ट बने रहे, क्योंकि मोहिउद्दीन भाई ने बताया कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज मौजूद है जो कि अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगी, अवेयरनेस देगी। अच्छा मोहिउद्दीन भाई, अंदर जाने से पहले, कवरेज करने से पहले मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि डिजिटल मीडिया तो मतलब हर कोई यूज कर रहा है, छोटा बच्चा भी यूज कर रहा है, बड़ा भी कर रहा है, तो इसका क्या पॉजिटिव व्यूज है, क्या नेगेटिव व्यूज है, ये ब्रीफली हमारे व्यूअर्स को बता दें। और सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि हम सोशल मीडिया पे पसंद नापसंद की बुनियाद पे ऐसी बहुत सारी पोस्टें हैं जिसको हम शेयर करते हैं। हमें नहीं पता होती कि इसके पीछे हकाइक जो है वो सही है नहीं है। बहुत सारी ऐसी पोस्टें हैं जो दानिस्ता तौर पर रियासत के खिलाफ आप उसको पोस्ट करते हैं, बहुत सारी ऐसी पोस्टें हैं जो आपके अफवाज के खिलाफ आप उसको पोस्ट करते हैं। इन तमाम चीज़ों के पीछे सजा है और वो सजा बहुत ही मैटर्स बन जाते हैं। एग्जैक्टली, तो इस बारे में लोगों को मालूमात देने के लिए वो इदारे जो कि सजा का तयन कर रहे हैं या जिन्होंने सजा जो है वो की है कि ये होना चाहिए, वो सब आज अंदर मौजूद हैं और वही हमें और आपको इन तमाम लोगों को वो सारी मालूमात देने वाले हैं जिसके जरिए से हम इन सब चीज़ों से बच सकेंगे। क्या बात है। तो भाई आज का इवेंट जो है हर एज ग्रुप के बंदे के लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव है, आपका बहुत शुक्रिया। तो चले आइए चलते हैं अंदर, आपका बहुत शुक्रिया। इसी तरह से इवेंट्स करते रहे, इनवाइट करते रहे ताकि हमारे व्यूअर्स सेशन अवेयरनेस लेते रहे। मैं आखिर एक मैसेज दूंगा कि डिजिटल मीडिया फोरम को सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में इसके मैसेज को लोगों को पहुँचाएं और इस ग्रुप को लिंक के जरिए ज्वाइन करें। बिल्कुल, आपके इसी मैसेज पे मैं भी यही मैसेज देखना चाहूंगी कि भाई ऐसे अवेयरनेस सेशन जरूर अटेंड करें ताकि आप लोग बर वक्त अगर इसकी कोई सीवियर पनिशमेंट हो तो उससे बचा जा सके। और मोहिउद्दीन भाई, एक और क्वेश्चन मेरे माइंड में आया कि जो फोरम जो कि सजा देती है डिजिटल मीडिया के नेगेटिव यूसेज का, उस अमले का नाम क्या है उस ऑर्गेनाइजेशन का? साइबर क्राइम सिक्योरिटी और उससे मुंसलिक लोग अंदर मौजूद हैं, वो इस बारे में आपको आगाही देंगे और हम इसी के ऊपर ये सारा काम कर रहे हैं कि किस तरीके से साइबर क्राइम पे कंट्रोल किया जाए और इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में सिंध डिजिटल मीडिया फोरम इसके ऊपर बहुत सारा काम करते हुए दिखाई देगा। थैंक यू सो मच एंड आई विश यू वेरी गुड लक सिंध डिजिटल मीडिया फोरम। थैंक यू। तो हमारे साथ मौजूद है फैजान साहब, हु इज द चेयरमैन एंड फाउंडर ऑफ वॉइस ऑफ यूथ। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, यूथ को इम्प्रूव कर रहे हैं और यूथ को बना रहे हैं। जी फैजान साहब, आप क्या कहना चाहेंगे सिंध डिजिटल मीडिया फोरम के बारे में? देखिए, सिंध डिजिटल मीडिया फोरम इस वक्त दौरे हाजिर की एक ज़रूरत है और जो लोग डिजिटल मीडिया यूज कर रहे हैं लेकिन उनको पता ही नहीं है कि हाउ टू यूज एंड व्हाट टू डू, तो उनके लिए एक अवेयरनेस सेशन रखना एक बहुत अच्छी बात है। और साथ में सिंध डिजिटल मीडिया फोरम को मैं शुक्रिया भी अदा करूँगा और उनको मुबारकबाद भी पेश करूँगा कि ऑल ओवर सिंध से उन लोगों ने लोगों को बुलवाया और ऐसे लोगों को बुलवाया कि जो वाकई यहाँ लोगों को एजुकेट कर रहे हैं और उनको बता रहे हैं कि किस तरीके से काम करना चाहिए। अब आप चाहे कंटेंट क्रिएटर हो या आप डिजिटल मीडिया एक्टिविस्ट हो या सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हो या XYZ, आप डिजिटल मीडिया से किसी भी तरीके से ताल्लुक़ रखते हो, लेकिन आपको ये नहीं पता कि इसकी राइट पाथ क्या है। आज यहाँ से आपको पता चलेगा कि राइट पाथ क्या है। आप थोड़ा सा यूटिलाइज करें, पढ़ें, चीज़ों को समझें और उसके साथ साथ काम करना चाहें तो अच्छा काम कर सकते हैं और बिल्कुल करना चाहिए ताकि हमारी जनरेशन या हमारे लोग आगे बढ़ सके। और ख़ास तौर पे मैं कराची के लोगों से ये कहना चाहूँगा कि अब वो वक्त आ गया है कि अपने आप को दोबारा प्रूव करना है ताकि जो कराची का जो माजी था, कराची के बारे में लोग कहते थे कि कराची इल्म का गहवारा है, तो ये भी एक इल्म का गहवारा है और इस तरीके से भी आप लोग आगे आ सकते हैं डिजिटल मीडिया के पॉजिटिव यूज से। ठीक है, थैंक यू। अच्छा, मुझे फैजान साहब एक क्वेश्चन ये राइज हो रहा है माइंड में कि आप माशाल्लाह से फाउंडर एंड चेयरमैन पर्सन है वॉइस ऑफ यूथ के, तो यूथ में इस टाइम कितना बिगाड़ है? यूथ में इस वक्त अगर मैं देखूं तो 70 to 90% बिगाड़ है। बिगाड़ बिल्कुल। उसकी वजह ये है कि हमारे यहाँ रोजगार नहीं है। आज का नौजवान जो बेरोजगार है, जो चाय के होटल पर बैठकर दिन रात ख्याली पुलाव बना रहा है, फ्यूचर प्लानिंग जितनी भी होती है ना वो चाय होटल मौके नहीं मिल रहे। चाय के होटल में बैठ के ईरान और इसराइल की जंग डिस्कस हो रही होती है, चाय के होटल में बैठ के यूक्रेन की जंग डिस्कस हो रही होती है, या क्रिकेट के मैचेस डिस्कस हो रहे होते हैं, या फिर क्या कहते हैं फलाना बिजनेस, अंबानी की बेटी की शादी डिस्कस हो रही होती है, रबीका खान और हुसैन तरीन की शादी डिस्कस हो रही होती है, सारी चीजें हो रही होती है। लेकिन क्यों? इसलिए क्योंकि फारिग दिमाग होता है। एग्जैक्ट। आपको अगर यूथ को आगे बढ़ना है तो आज के दौरे हाजिर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको हम उर्फ़ में AI कहते हैं, डिजिटल मीडिया हो गया,
इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं, पॉजिटिव चीज़ें जो आप यूज़ करके, जिसको आप यूटिलाइज करके अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, बहुत ही जबरदस्त इंफॉर्मेशन दी फैजान साहब ने। फैजान साहब मुझे जाते जाते ये बता दें कि हाउ टू ज्वाइन वॉइस ऑफ यूथ। दी वॉइस ऑफ यूथ के पेज पर आएँ और वॉइस ऑफ यूथ के पेज पर आकर हमसे रब्ता कर लें, हमारे इनबॉक्सेस में रब्ता कर लें, या अगर चाहें तो आप अपनी स्क्रीन पर अगर हमारा टेलीफोन नंबर चलाना चाहेंगे तो आप उसको चलाएं, हम आपको अपना मेंबरशिप फॉर्म देंगे। मेंबरशिप में आप मेंबरशिप फॉर्म फिल करें, आप जमा कराएं और उसके साथ वॉइस ऑफ यूथ का हिस्सा बने और माशरे के लिए पॉजिटिव काम करना शुरू करें, जिस तरीके से हम करते आ रहे हैं। आप हमारी एक्टिविटीज़, हमारी चीज़ें हमारे पेज पे लाइव भी देख सकते हैं और बाकी तमाम चीज़ें रिकॉर्डेड हैं पेजेस के ऊपर। थैंक यू सो मच फॉर बी पार्ट ऑफ रबिया खान यूट्यूब चैनल।